समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूत मल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
आदरणीय शिक्षक और सभापति, आज हम शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदमी शिक्षक शब्द हमें उन सभी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे दिमाग के बहुत करीब है। यदि व्यक्तिगत रूप में हम शिक्षक शब्द को वास्तविक अर्थ समझेंगे, शिक्षक अच्छा, क्षमतावान व काबिलियत। समाज के वर्तमान परिदृश्य को देखकर हमें यह सोचकर बहुत अफसोस हो रहा है कि हम वर्तमान स्थिति की गंध से महक रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूरज हर सुबह एक अच्छी उम्मीद के साथ उठता है, हम एक ऐसे व्यक्ति के प्राप्त करना संभव बनाने का सपना देखते हैं जिसमें एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक अच्छा इंसान हो जो हमें हर पल प्रेरित करे कि हमें कैसे एक अच्छे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि से ज़्यादा अच्छे इंसान कैसे बने। वर्तमान में हमें एक छात्र के रूप में हम समय इस विशेष व्यक्ति के आसपास रहने पर गर्व है और एक मधुर वातावरण की गंध आ रही है जो हमें समाज के साथ साथ महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। एक अच्छा वर्तमान में हमें एक छात्र के रूप में हम ऐसे समय विशेष व्यक्ति के आसपास रहने पर गर्व है और एक मधुर वातावरण की गंध आ रही है जो हमें समाज के साथ साथ महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। एक अच्छा एकेडमिक करियर प्राप्त करना, लेकिन
अब मेरे पास इस व्यक्ति का नाम घोषित करने के लिए सवाल आ रहे हैं। हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके आदरणीय आलोक सर, आप आदरणीय अनुशासन आचार्य, लोकप्रिय और कर्तव्य पालन करने वाला, समस्याओं में समाधान निकालने वाला और राह दिखाने वाला, बस इतना ही ईमानदारी से ध्यान देने के लिए धन्यवाद। Respected teacher and classmates, today we are going to celebrate our Teachers' Day in memory of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. The word teacher inspires us for doing all the activities which are very close to our minds. On behalf of yours, explain all the letters of teacher individually. We will understand the real meaning of the word teacher. T stands for temperament, technique of education, tenacity. E stands for efficiency, electrifying. A stands for ability, adaptability. C stands for character, noble work for the society. H stands for hospitality. H stands for hospitality, humanity. E stands for effectiveness, and R stands for responsibility. By observation of the present scenario of the society, we are very pity as thinking that we are breathing the sweat of the current situations. But as the sun arises every morning with a good hope, we dream of making it possible to get a person who has all the qualities of a good teacher, along with a good human being, who motivate us every moment how to be a good person, more than a good teacher, doctor, engineer, etc. At present, we are proud of staying around this particular person all the time. As a student and are smelling a sweet environment that inspires us for doing some noble work for the society, as well as getting a good academic career. But now the questions are coming to me to declare the name of this person. We are proud to say he is none other than our and yours respective Aluk. A stands for attractiveness of motivating you nicely. L stands for loving attitude. O stands for objective towards positiveness. K stands for keep planner of making you positive thinker. E stands for efficient. S stands for sincerity about the education. I stands for important advisor. And R stands for responsibility of taking any types of difficulties faced by us all the time. That's all. Thanks for your sincere attention. Joy, you can join. শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আর প্রিয় সহপাঠী, আজকে আমরা শিক্ষক দিবস পালন করছি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের স্মরণে। শিক্ষক শব্দটা আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করে ভালো মানুষ হয়ে সমাজের পাশে দাঁড়াতে, এবং যা আমাদের মনের কাছাকাছি বিরাজ করে। যদি আমি সমাজ পক্ষ হয়ে উল্লেখ করি এই শিক্ষক শব্দটি প্রত্যেকটা বর্ণকে আলাদা আলাদা করে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন শিক্ষক শব্দটির আসল মানে। শি অর্থাৎ শিক্ষাবিহিত, ক্ষমতাহীন হৃদয়বান মানুষ, এবং কর্মযোগী। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের বিশ্লেষণটা আমাদের খুব দুঃখ দেয়, যা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। সূর্য যেমন প্রতিদিন ওঠে নতুন আশা নিয়ে, তেমন আমরাও স্বপ্ন দেখি এমন একজন মানুষের যে আমাদের প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রাণিত করবে এবং প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ দেখাবে, যা আমাদের ভবিষ্যৎকে একজন ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের থেকেও বড়। আমরা খুব গর্বিত যে এমন একটা মানুষের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত কাটাচ্ছি, যিনি আমাদের সমাজের ভালো ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছেন, পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা জীবনকেও আলোকিত করছেন। এই মুহূর্তে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন আসছে যে এই মানুষটিকে গর্ব করে
বলতে পারি ইন্ডিয়ার কেউ নয়, আমাদের সকলের খুব কাছের অলোক স্যার। অ অর্থাৎ অনুভূতি পরায়ণ, লোক অর্থাৎ লোকমান্য শিক্ষাবৃত্তি এবং ক অর্থাৎ কর্তব্য পরায়ণ। বিভিন্ন গুণে অধিকারী রশ্মির মতো আমাদের মনে ও প্রাণে ছড়িয়ে পড়েছে। সবশেষে আরও একবার স্যারকে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম জানাই এবং সকলকে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। নমস্কার। আমি পাশে একটি দোকানে কাজ করতাম, তখনই আমার এই কাকুর সাথে দেখা হয়েছিল। উনি হচ্ছে আমি প্রথমবার যখন ওনাকে আমার আঁকা দেখাই, উনি এতটাই খুশি হয়েছিল যাদের আমার বাবা মা খুশি হয় যখন আমার আঁকা দেয়। তো উনি আমার বলেছিল যে তুই শেখ, তুই শিখবি না কেন, তোর হচ্ছে প্রতিভাটা সবাইকে দেখা। হ্যাঁ, তো হচ্ছে ওনার জন্যই আমি আজকে নতুন করে হচ্ছে আমার স্বপ্নটাকে দেখার জন্য মানে বেঁচে উঠেছিল। ওনার জন্যই আমি এখন বাংলা ইনস্টিটিউটে আঁকা প্রথম থেকে আবার শিখছি। কাকুকে অনেক 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 ধন্যবাদ এর জন্য যে উনি আমার স্বপ্নটাকে আবার দেখতে আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমি দাদুর মানে উনি আমার দাদু হন, আমার নাতনি হই অ্যাকচুয়ালি সম্পর্ক দিক থেকে। তো দাদু আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে আজকে আসার জন্য, তাই আজকে আমি এসেছি এখানে। আমি জানতাম না যে স্যার মানে দাদু এখানে ক্লাস করান বা কোচিং সেন্টার আছে, তো জেনেছি রিসেন্টলি বলা যেতে পারে। আর উনি আমার অনেক দিন সম্পর্কেরই দাদু হন, কিন্তু হঠাৎ করে আমার ওনার সাথে দেখা হয়। এতদিন আমি চিনতাম না ওনাকে, জানতাম না প্রথমত। তো আমার মায়ের কোনো একটা সম্পর্ক দিক থেকে আমার মায়ের কাকু হয়, সো সেই দিক থেকে আমার চেনা। আর তো আমার তরফ থেকে ওনার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। আর আমি কর্মজীবনের দিক থেকে একজন নৃত্যশিল্পী এবং ডান্স টিচার বলা যেতে পারে। তো তোমাদের সকলকে আমার তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন এবং ভবিষ্যৎ তোমরা আরও বলুন। তো আমি যে এতক্ষণ ধরে স্টুডেন্টরা যেটা বললো যে আমি ওদের পাশে আছি, আমি স্টুডেন্টদের বলছি তোমাদের পাশে সবসময় আমি আছি। সবসময় আমি চাই তোমরা ভালো মতো পড়াশোনা করো। সেই পড়াশোনা করতে গেলে বা কিছু অসুবিধা যদি হয়, আমি সবসময় তোমাদের পাশে আছি। তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তোমরা পড়াশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আশেপাশে যে ট্যালেন্টগুলো আছে সেইগুলোকে তোমরা প্রকাশ করো। শুধু পড়াশোনা দিয়ে হয় না, তার সঙ্গে তোমাদের যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলোকেও তোমরা আরও ভালো করে তোমরা ওটাকে উন্নতি করো, যাতে কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে এইসব কাজগুলো প্রচণ্ড কাজ মানে এই কাজগুলো। আর the way you are honor me today, I am very much pleased the way you have honor and organizing this particular program is nice, mind-blowing performance, but today the success of this particular class, teachers get maximum that the success will depend on your student activities. And today's Teachers Day is a 100% success because of your performance, because your sincerity, because your mind-blowing performance. Thank you all the students. God bless you.